Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas kita hari ini, kita buat secara asynchronous lah. Okay, untuk hari ini kita akan revise balik apa yang kita dah belajar itu serba sedikit mengenai chapter 3 iaitu evaluation technique. So before we further start, so kita tengok dulu kita punya learning outcome. So learning outcome kita adalah untuk identify the concept of user interface design to elevate technical complexity for usable product that accepted by user. Okay, apa yang diorang tengah buat? Diorang tengah ambil exam. Macam yang saya cakap itu, ini adalah salah satu cara untuk kita evaluate sama ada pelajar tu faham ataupun tak dengan apa yang dia belajar. So evaluation ni bukan terjadi sahaja dalam pembelajaran, tapi juga terjadi dalam bila kita nak buat kita punya design. So kita akan evaluate design kita, macam mana dia okey ke tak, functionality tu okey ke tak. So kita akan tengok dengan lebih lanjut lah evaluation. Okay, apa itu evaluation? Evaluation kita guna untuk test usability, functionality and acceptability of interactive system. Okay, evaluation ni dia akan test the system to ensure that it actually behave as we expect and meet user requirement. So kita evaluate sama ada okey ke tak, ikut tak dengan apa yang user nak. So kalau tak nak, kita boleh perbaiki. That's why pentingnya ada evaluation. So kita memperbaiki apa yang tidak kena lah. Bila kita buat evaluation, kita akan ada a few questions yang kita kena answer lah. So the first one, when we should do evaluation process, bila kita kena buat. Yang kedua, apa kebaikan dan keburukan bila kita buat evaluation during design process. Okay, and then seterusnya kita ada goals of evaluation. Macam yang saya selalu ingatkan, kita kena at least kita faham ataupun kita ingat 3 lah. So kalau goals of evaluation ni memang ada 3. So the first one adalah assess extent of system functionality. Yang kedua, assess effect of interface on user. Yang ketiga, identify specific problems. Okay, kita ada 2 type of evaluation yang kita akan belajar. First kali kita ada evaluation by expert. Yang kedua, kita ada evaluation by user. So the first part, kita akan buat evaluation by expert analysis. So 4 jenis yang ada dalam expert analysis, iaitu first kali kita ada cognitive walkthrough. Kedua, kita ada heuristic evaluation. Ketiga, kita ada review based. Dan keempat, kita ada model based. So kita go through each one. First kali kita pergi kepada cognitive walkthrough. Cognitive walkthrough ni diperkenalkan oleh Pakcik Paulson. Okay, origin dia, macam mana kita boleh dapat cognitive walkthrough ni? Origin dia, kita buat the code walkthrough. Okay, kita go through our code line by line. So konsep ni sama macam cognitive walkthrough. Kita go through each things one by one. Okay, walkthrough ni dia memerlukan a detailed review of a sequence of action. Main focus adalah untuk establish how easy a system is to learn or learning through exploration. Okay, evaluate design on how well it support user in learning tasks, usually performed by expert in cognitive psychology. Expert will walk through design to identify potential problems using psychological principle. Form used to guide analysis. So kita akan sediakan satu form. Dalam form tu akan ada beberapa kriteria yang perlu kita punya expert lakukan. So dia akan walk through dan melalui form yang kita bagi tu sebagai guide. Dia akan tengok ada tak possible masalah. So kalau ada, dia akan note down lah, dia akan jot down dekat dalam form yang kita bagi kepada dia lah untuk dia evaluate. Okay, there are 4 things yang kita ada dalam cognitive walkthrough. Pertama sekali, untuk kita buat cognitive walkthrough, kita ada 4 benda ni. First kali, kita akan ada specification or prototype of the system. Kedua, kita akan ada description of the task. Ketiga, kita kena ada complete written list of the action. Yang keempat, kita kena ada indication siapa yang akan gunakan sistem kita and apa yang dia akan lalui ataupun tahap pengetahuan dia, supaya kita punya evaluator tu can assume about them. So dia boleh go through kita punya sistem tu dari sudut pandangan kita punya target user. Okay, ini adalah detail in step 3. Step 3 itu yang mana? Yang tadi itulah. So step 3 itu a complete written list of the action needed to complete the task with proposed system. Okay, ini adalah written list lah. So apa yang kena ada dalam written list tu? Kita kena ada effect of the action, the same as the user goal at the point. Will user see that the action is available?
Once user have found the correct action, will they know is the only one they need? After the action is taken, will user understand the feedback they get? Okay, ini contoh lah. Kau nak tengok through remote control lah. So, kita bagi task kepada kita punya evaluator how to program the Astro beyond remote control. So, kita bagi written list lah macam mana. Option 1 kena tekan apa. And then to clear stock code, kita nak kena tekan apa. So, ini connective walkthrough lah. Ni screenshot. So, kita boleh nampak. Okay, ni before kita bagi evaluator guna. Dia punya menu ni duduk di belah kanan. So, bila kita bagi kepada evaluator untuk guna dan dia walk through kita punya proses, dia cadangkan untuk berubah di belah kiri. Kenapa? Sebabnya normalnya memang di belah kiri. Okay, heuristic evaluation proposed by Nelson and Molich. Dia adalah guideline or general principle or rule of thumb that can guide a design decision or be used to critique a decision that has already been made. Okay, they can be performed on a design specification, so it is useful for evaluating early design. Okay, heuristic evaluation ni dia adalah method for structuring the critique of a system using a set of relatively simple and general heuristic. So heuristic ni dia ada 10 rule, okay? So you guys, kita akan tengok sekejap lagi the 10th rule. So sebelum kita tengok tu, kita kena tahu dulu apa kepentingannya heuristic evaluation. First kali, heuristic evaluation ni kita guna untuk evaluate early design. It also can be used on prototype, storyboard or fully functioning system. Okay, dia adalah flexible and cheap approach, and heuristic evaluation can debug design. So dia boleh betulkan lah. So kita tengok apa dia 10 heuristic evaluation. So first kali, kita ada visibility of system status. Always keep user informed about what is going on through appropriate feedback with reasonable time. Yang kedua, dalam heuristic kita ada match between system and the real world. The system should speak the user language with words, phrases and concept familiar to the user. Yang ketiga, kita ada user control and freedom. User often choose system functions by mistake and need a clearly marked emergency exit to leave the unwanted state without having to go through an extended dialogue. So baru 3, kita ada lagi 7. Yang keempat, kita ada consistency and standard. User should not have to wonder whether word, situation or action means the same thing in different contexts. Yang kelima, kita ada error prevention. Make it difficult to make errors. Yang keenam, recognition rather than recall. The user should not have to remember the information from one part of the dialogue to another. Dan yang ketujuh, flexibility and efficiency of the use. Ini akan membenarkan user to tailor frequent action. Yang ke-8, kita ada aesthetic and minimalist design. Dialogue should not contain information that is irrelevant or rarely needed. Yang ke-9, help user recognize, diagnose and recover from errors. Error messages should be expressed in plain language. Okay, so bahasa yang user faham ni kita akan tengok sekejap lagi lah dengan lebih lanjut. Dan yang ke-10, lastly, untuk heuristic evaluation, kita ada system can be used with no instructions, so it may be necessary to provide help and documentation. Okay, ini adalah summary untuk Nelson heuristic rules. Ada 10 ya. Okay, kita go through each one one by one. So the first rules, kita ada visibility of system status. So you boleh nampak dekat sini ada gambar. So salah satu contoh yang lain, bila kita copy sesuatu folder masuk ke dalam kita punya hard drive ataupun masuk ke dalam kita punya pen drive, kita akan nampak dekat situ loading tengah copy berapa persen. So visibility of system status. Okay, yang kedua, kita ada match with the system and real world. Speak the user language, follow real world conventions. Okay, ini adalah bad example. Contoh dia Mac desktop. User tak boleh klik delete lah. Dia kena drag this to trash. Should delete it, not eject it. Okay.
Okay, contoh lagi satu, kita bagi error dialog tapi dia bagi dalam bahasa yang bukan user kita faham lah. Maksudnya tak semua user faham. Okay, maximum withdrawal of 50 at this time. So berbanding yang kedua, 25, X.25 connection discarded due to network congestion, local limits now in effect. So kalau you bagi dekat user yang memang tak ada basic IT ataupun orang yang jarang guna, even orang yang ada basic IT pun mungkin keliru. Okay, so kita akan guna perkataan ataupun ayat yang biasa kita gunakan. Okay, yang ketiga kita ada user control algorithm. Yang ni kita sediakan exit for mistaken choice, undo, redo. Don't force down fixed path. So contohlah dekat gambar ni kan, you have 20 second to comply. So dia nak tutup page ni, dia tak nampak pun tanda macam mana dia nak keluar daripada page ni. Tanda X ke apa ke, dia tak tahu macam mana. So this one is not a very good user control algorithm. So contoh kalau user you tersalah buka page, dia boleh patah balik kepada page yang sepatutnya dengan mudah dengan cara tekan button undo ataupun boleh pergi kepada tanda arrow ataupun boleh tekan kepada ikon home. Okay. Consistency and standard. Same words, command, action will always have the same effect in equivalent situation. Consistency of language and graphic. So contoh kat sini kita guna bahasa yang sama lah untuk setiap satu page yang kita buat ataupun setiap satu kita punya error message. So kita guna yang standard lah. And then kalau you boleh nampak kat sini, position okay cancel help ni, ada yang duduk atas sikit, ada yang duduk bawah sikit, ada yang duduk tepi, ada yang duduk tepi bawah. So dia tak konsisten. So you kena pilih yang mana satu and buat dia sama daripada page pertama sampailah page terakhir dalam sistem you. Okay, ni error prevention, contoh yang paling common. Yang paling biasa kita nak mengelakkan error bila kita punya user nak masukkan data berkaitan dengan tarikh. So tarikh tu ada orang dia letak tarikh dulu, baru bulan, baru tahun. Ada orang letak tahun, bulan dan tarikh. So kita tak nak ada error macam tu. So kita nak standardizekan dia. So kita pilih supaya user hanya pilih sahaja daripada kalender. Okay, recognition adalah recall. Computer is good at remember things. People are not. Okay. Promote recognition over recall. Contohnya kita guna menus, icon, choice dialog boxes versus command line. Okay, so dia just pilih dialog boxes rather than dia kena masukkan command line. Okay. Flexibility and efficiency in use. Okay, experienced user should be able to perform frequently used operation quickly. Contohnya macam you guys lah nak type sesuatu tu and then nak delete. So nak cut dan paste. So you tak nak guna mouse click ataupun nak kena select satu-satu. You nak guna control command. So you punya tu sepatutnya membenarkan you menggunakan command control X, control V. Tu contoh dia lah. Okay, aesthetic and minimalist design, simple lah maksud dia. No irrelevant information in dialogue. Okay, ini adalah bad example. Semua maklumat you kena you letak dalam ni. So it's not a very good example of design lah. Okay, so sepatutnya you display dekat user maklumat yang dia perlu sahaja dan dalam keadaan tersusun. Yang simple sahaja. Okay, yang ke-9, help user recognize. Help user recognize, diagnose and recover from errors. Error message in plain language precisely indicate the problem, constructively suggest a solution. So contoh dia macam ni lah ya. Yang terakhir, help and documentation. Help is not a replacement for bad design. Okay, simple system, markup and user and use. Kalau simple system saja, just boleh guna je, tak payah help and documentation. Tapi kalau sistem tu complicated, dia memerlukan help and documentation. So dalam documentation ni, contoh you beli barang lah. You beli barang yang memerlukan pemasangan. So ada senaskah buku yang memberitahu guideline macam mana you nak siapkan you punya barang tu. Macam mana you nak combine. You nak build up dia punya almari tu lah sebagai contohnya. So kita panggil tu sebagai help and documentation. Okay, help ni ada beberapa type lah. First kali kita ada by reminder. Okay, reminder ni kita bagi short reference guide ataupun kita bagi keyboard template ataupun kita bagi tooltip. Okay. Okay,
kita ada 3 stages dalam kita buat heuristic evaluation, dalam kita nak melaksanakan heuristic evaluation. So the first stage, kita bagi briefing session to tell expert apa yang dia nak kena buat. Yang kedua, dia kena buat evaluation period 1 to 2 hour, in which setiap expert tu kita bagi dia kerja berasingan. Okay, take one pass to get feel for the product, take a second pass to focus on specific features. Okay, yang ketiga, kita kena bagi dia briefing session in which expert work together to prioritize problem. So mula-mula kita suruh dia, kita bagi dia briefing kena buat apa. Second, kita suruh dia try sendiri-sendiri. Yang ketiga, kita akan kumpulkan expert-expert kita untuk tengok yang mana satu masalah yang timbul dan yang mana satu perlu diselesaikan dengan kadar segera lah. Okay, type yang ketiga buat expert evaluation, kita ada review base. So bila review ni, you ingat macam Insta famous, TikTokers, YouTubers, diorang akan dapat barang-barang free kan. So barang-barang free ni diorang dapat bukan sekadar nak guna untuk diorang saja, tapi diorang kena review. Review tu maksudnya diorang kena guna dan bagi tahu kepada orang apa benda yang baiknya, buruknya produk ni. Sama juga macam you punya evaluation untuk design. Kita akan review design kita and kita akan list out lah kebaikan dan keburukan atau kekurangan dalam kita punya design. Okay, yang keempat, kita ada model based evaluation. Certain cognitive and design model provide a means of combining design specification evaluation into the same framework. So dalam model based ni kita ada GOMS. GOMS ni apa? GOMS ni stand for goals, operators, method and selection. Okay, to predict user performance which a particular interface and can be used to filter particular design option. So kita akan try sekejap lagi untuk buat goals ni lah. So first of all, you kena tahu goals tu apa. Goals tu bukan goal bola Goals, apa yang you nak. Specify what the user want and intends to achieve. Apa yang you nak and apa yang you harapkan by the end you guna sistem tu, you build up the system design tu. Okay, yang kedua kita ada operators, the build blocks for describing human computer interaction at the concrete level. Methods are program build with operators that are designed to accomplish goals. And then yang keempat kita ada selection. Okay, stand for S dalam GOMS. Rules predict which method will be used. For example, if the mouse is working, select point to an item on the screen. If not, select choose open option in file menu. So we go through the first example. Ini adalah flowchart dia. So you boleh tengok lah. Kita go through macam mana kita nak create goals. So goals ni, untuk kita create goals, dia mestilah combinations of action object pair in the form. So kena ada perkataan verb, kena ada perkataan noun. So delete word. Okay, operators ni action that user execute. Okay, contoh dia untuk delete word, press a key for a specific menu item on the screen to choose delete. Okay, method ni adalah sequence of steps to accomplish the goals. Okay, so method yang dia boleh ada 2-3 methods. So tak semestinya satu method. So kalau you ingat, kita ada belajar chapter 2 QOC, dia lebih kurang macam option. So kita ada option, cuma dalam QOC, Design Space Analysis, kita tak specifykan setiap satu step dalam option, tapi untuk method kita specify setiap satu step dia. Okay, and then selection, kita akan pilih salah satulah yang mana satu yang sesuai. So kita akan tengoklah lebih kurang macam method and selection rules ni kita guna pseudocode. Dia lebih kurang macam tu lah. Pseudocode, if apa, else apa, for what, apa semua tu kita akan gunalah dalam ni. Okay, contoh dia kat sini, delete a word in a sentence. Goals kita sekarang ni adalah untuk kita delete perkataan dalam satu ayat. Okay, so kita dah ada goals and then kita pergi kepada methods. So method kita akan guna menu. So bila method, saya kata tadi, kita kena specify setiap action yang sequence of action. So bila kita kata guna menu, kita akan list out step by step dia. First kali, recall the word has to be highlighted. Recall the command is cut, maksudnya Ctrl V. Recall the card is in edit menu, accomplish goal of selecting and setting card. Return, goal accomplished. Okay, method kedua,
kita akan guna delete key. Okay, recall where the position cursor in relation to word to be deleted. Recall which is delete key. Press delete key to delete each letter and then return kita accomplish goal accomplished. So operator ni used in this method. Click mouse, apa benda yang kita guna untuk kita accomplish method ni, kita akan guna mouse click, drag cursor over tag, select menu, move cursor and recall. So ini operator ni action that will be used to accomplish the method. So you ingat macam tu saja. Okay, operators adalah action, sequence of actions yang kita perlukan untuk accomplish methods. Okay, selection rules. So kita ada dua method. So kita kena pilih salah satu. Okay, first kali if use mouse or menu method 1, there is a lot of text to delete. So kalau ada banyak teks yang nak kena delete, kita akan guna delete key method. So nombor 2. Macam ni sahaja untuk kita selesaikan Go. So sebelum saya end up our class for today, this is the assignment that you need to pass up on today before our class end on CDOS, and I will open the submissions and you have to answer all these questions individual and at CDOS. Okay, so I will open the quiz, the submissions on CDOS. Okay, so the first question is you have to define what is evaluation. Yang kedua, the second one, you have to list the type of evaluation by expert analysis. Yang ketiga, you kena differentiate setiap satu type of evaluation by expert analysis dengan you kena bezakan dari segi definition, you kena bezakan example dia, you kena bagi advantages dengan disadvantages dia. So soalan nombor 3 ni, I prefer you guys to answer it in table form. Okay, and the last question is create based on the situation, build a goals. Okay, dia punya goals adalah create word in Microsoft Word. So you kena cari operators, you kena cari method and you kena buat selection. So untuk selection you just boleh tiru ayat ni sahaja. So lebih kurang sahaja. So if there is nothing else, that's all for today class. So thank you and we will meet again on the next class. Okay? That's all from me and thank you guys.